Sige sir, check lang natin. Sige lang, relax lang. Buka mo daw. Sara. Mas malaki. Sara. Oh. Okay, sige lang. Okay na yan. Relax. Okay na yan. Relax mo lang. Hindi naman sobra pala, pero bukas mo lang ng konting-konti. Yan. Sakto lang. Yung parang relax lang. Konti lang. Yan. Parang relax. Konti lang. Yan. Relax lang ulit. Pag dininan ko ito masakit, di naman. Okay lang. Okay lang. Sige lang. Buka mo lang konting-konti. Relax. Yan. Parang relax lang. Yun. Sakto. Okay. Huwag mo nagalawin. Relax lang. So, ulit. Relax. Buka konti. Yan. Sara. Yan. Konting-konti lang. As in, konting-konti talaga. Ganyan, no? Oo. Yan. Okay lang. Relax. Okay. Nasuntok eh. Paano ko kung ano? Sige lang, okay lang. Baka mo ng malaki. Sara. Okay. Isa pa. Relax lang, huwag mo nagalawin. Okay, isa pa. Mas malaki. Sara. Okay, isa pa. Sara. Okay. Wait lang. Bukas mo daw ng sakto lang. Sara. Sakto ulit bukas. Sara. Isa pa. Sara. Isa pa ulit. Mas malaki konti. Sara. Buka mo mas malaki. Dahan-dahan. Sara. May click mo na siya. Isa pa. Sara mo ulit. Buka ulit. Sara. Anong pakiramdam mo yung huling buka? Paano ba? Okay, pakiramdaman mo. Sara. Mas para siyang mas naging ano, Okay. mas magaan. Oo, di Parang ba? may tunog, Dito, tumutunog siya. konti. Oo. Parang konting tabi niya na lang. Ganun. Sige, isa pa. Mas malaki buka mo. Sara. Okay, isa pa. Relax lang. Okay, Ay, isa pa. isa pa. Buka lang ulit. Mas malaki. Sara. Yung kanina, parang nagsiswing, nawala, ano? Tapos ngayon po medyo Konting click. Oo, Click na sige, lang. sige. Sara. Okay, isa pa. Sara. Okay, isa pa. Sara. Okay, isa pa. Okay. Relax. Buka. Sara. Yung click, kamusta? Ay, meron Meron pa. Tumabas. Kala ko wala na eh. paano eh? Sige lang, relax. Buka mo lang. Paano? Sige lang, basta buka mo lang, relax. Sara. Mas malaki, laki mo. Sara. Close. Mas okay na siya compare kanina. Kaso lang, may konting ano. Tumutunog. Oo, konting tumutunog. Sige, isa pa. Malaki. Sara. Sagad mo, sara. Sara mo ulit. Yan, sara. Sara mo ulit. Okay, wait lang. Konti lang muna. Sara. Mas malaki konti. Sara. Mas malaki pa. Sara. Mas malaki pa. Yun. Isa pa. Isa pa. Masabi sagad mo. Sara. Yung sakto lang. Yan. Okay. So, sabi niya, medyo mas okay. Pero pakiramdaman mo yan, ha? So, check natin. Ano muna? Ang gagawin mo siya, kung sakali man, yung pag-open mo ng mouth, simula ngayon, minimal lang. Minimal lang. Huwag mo na sobrang laki. Kahit maghikab ka, relax mo lang. So, mamaya titignan din natin ulit. Sige, balance lang muna. Oo, tapos basta ganun lang muna. Nararamdaman ko na siyang May pagbabago na. gumana siya. Oo, sige. Okay.